In this video, I'm going to explain about subtopic 5.3 protein synthesis. So the importance of protein synthesis is to produce protein such as hormones and enzyme. There are two main processes in protein synthesis known as transcription and also translation. So we will look at transcription first. So transcription is a process in which genetic information in DNA is transcribed to form mRNA. So macam yang kamu belajar sebelum ini, okay, DNA ini dia contain ataupun dia store genetic information that is needed to build protein, untuk menghasilkan protein. Okay, so maklumat daripada DNA ini akan transcribe kepada bentuk mRNA, akan ditranscribe untuk menghasilkan mRNA. Dan nanti kita akan guna mRNA ini dalam translation untuk menghasilkan protein. Okay, so kita akan tengok transcription dahulu. Okay, so ini gambar aja yang menunjukkan proses transcription berlaku. So dia melibatkan DNA lah. So as you can see from this diagram, kita ada double stranded DNA dan yang pink ini adalah RNA. Okay, yang pink ini adalah RNA transcript. RNA yang baru dihasilkan. Okay, so transcription occur in nucleus sebab dia involve DNA. Okay, dia melibatkan DNA dan it has three stages which are initiation, elongation and termination. So dalam transcription kita ada initiation, elongation and termination stage. It involve DNA strand. Only one strand will act as a template. So macam gambar aja yang kita tengok tadi, okay, kita ada guna DNA, tapi cuma salah satu sahaja yang digunakan sebagai template strand. Satu lagi ini akan dipanggil sebagai non-template strand. Okay, non-template strand. So dia tidak akan digunakan semasa transcription. Okay, dia tidak akan digunakan semasa transcription. Kemudian kita ada enzim RNA polymerase, di mana RNA polymerase akan adds RNA nucleotide. Okay, dia akan adds RNA nucleotide. Dan RNA nucleotide, recap balik, bases dia adalah A, adenine, U, uracil, C, cytosine dengan G, guanine. Okay, so dia berbeza daripada DNA lah, bases dia ada A, U, C, G. Okay. Kemudian kita perlukan promoter. So promoter adalah region in DNA with start signal. So dia adalah kawasan ataupun bases pada DNA. So di DNA yang double stranded itu nanti ada satu kawasan yang dipanggil sebagai promoter. Okay, so let's say contoh di sini. So kawasan ini adalah kawasan promoter. So dia fungsi dia adalah sebagai start signal. So for example, bases TAC. Okay, bases TAC. Bukan U sebab DNA tidak ada U. Okay, bases TAC. Okay, bases TAC. Okay. The next one, we will need terminator. So terminator adalah region in DNA with stop signal. Okay, with stop signal. So example, bases ACT. Okay. So, apa fungsi promoter dengan terminator ini? Macam saya cakap tadi, dia adalah sebagai start signal and stop signal. So, bila ada start signal, transcription akan bermula di start signal dan dia akan stop di stop signal. Itu fungsi promoter dengan terminator. Okay? So, it signal the start and the end of the transcription process. Okay, so kita akan tengok stages in transcription. We'll start with initiation. So RNA polymerase will binds to promoter. So ada region promoter di sini. So RNA polymerase akan pergi ke promoter itu. So sini promoter kan, dia akan pergi ke promoter itu. DNA strands unwinds and the RNA polymerase initiates RNA synthesis at the start point on the template strand. Okay, so dia akan pergi ke promoter region dan dia akan unwind. So dia unwind, so dia akan menghasilkan single stranded DNA
yang mana single-stranded DNA ini, only one will act as template strand. So, kita boleh nampak di sinilah, cuma satu sahaja yang bertindak sebagai template strand. The other strand is known as non-template strand. Okay. So, which strand will act as the template strand? Selalunya strand yang 3' to 5' ini yang akan menjadi template strand. Kenapa? Sebab bila kita synthesize new RNA nanti, the direction of the synthesis adalah daripada 5' to 3' direction. So, dia kena complementary dengan dia punya template strand. Not complementary, sorry. Dia kena anti-parallel kepada dia punya template strand. Okay, dia kena anti-parallel lah kepada dia punya template strand. Okay, so yang 5' to 3' ini akan menjadi non-template strand. So, dia tidak digunakan semasa transcription. Okay, so itu during initiation of transcription. Okay, during elongation, the polymerase move downstream, unwinding the DNA and elongating the RNA transcript in 5' to 3' direction. So, ini yang saya maksudkan dengan direction of the RNA. Okay, the synthesis of RNA is in 5' to 3' direction and with complementary base pairing. So, complementary base pairing dia adalah A dengan U. Okay, A pair with U, C pair with G. So, kalau template strand dia, template DNA dia adalah A, T, T, C, C, G. Okay, dia T sebab dia DNA template. So, RNA kita nanti, dia akan susun, okay, U, A, G, G, C. So, dia complementary base pairing jugalah. Okay. In the wake of transcription, the DNA strands reform a double helix. So, in the wake ini maksud dia following transcription ataupun after transcription. So, kawasan yang mana transcription telah berlaku, okay, kawasan yang sini, kawasan ini akan reform double helix structure. So, dia akan membentuk semula double helix structure. So, double helix structure ini akan dibentuk oleh the double-stranded DNA. Oleh the DNA lah. Okay, so RNA transcript kita is this one. This one is the DNA. Okay, so for example macam ni lah maksud saya. Okay, so cuma salah satu strand sahaja yang akan digunakan sebagai template strand. Okay, and the direction of RNA synthesis is in 5' to 3' direction with complementary base pairing at UCG. Okay, at UCG. The other DNA strand, okay, will become non-template strand. Okay, non-template strand. Okay, following transcription, the DNA will reform the double helix structure. Okay, next kita akan tengok termination. So, what happened in termination is RNA polymerase reach terminator. So, let's say this one is terminator. So, terminator, dia punya function adalah stop signal. So, bila kita punya polymerase reach terminator, what happen is RNA transcript is released. So, transcript itu tadi, RNA, the newly synthesized RNA will be released. Okay, and then the polymerase will detach from the DNA. So, dia tidak akan melekat pada DNA ini lagi lah. So, dia akan melepaskan diri dia daripada DNA. Sebab transcription sudah habis, sudah siap. Okay, transcription sudah siap. So, itu untuk transcription. Okay, kita recap balik. So, in initiation, RNA polymerase binds to promoter region. Okay, so promoter region dia ada start signal. It will unwind the double-stranded DNA. Only one of the DNA strand act as template strand. Okay, only one will act as template strand. In elongation, okay, RNA polymerase will move downstream and elongate the RNA in 5' to 3' direction. Okay. Following transcription,
the double-stranded DNA will reform double helix. Okay, so double helix akan dihasilkan semula. During termination, RNA polymerase reach terminator region with stop signal. Okay, RNA transcript is released and the RNA polymerase detach from DNA. Okay, so itu is about transcription. Okay, so next kita tengok terminologies in mRNA. So tadi kita sudah produce RNA lah, mRNA. Okay, daripada DNA kita menghasilkan mRNA. Okay, maklumat yang diperlukan untuk kita menghasilkan protein nanti. Okay, so kita tengok terminologies. First, kita ada codon. So, codon adalah triplet bases in mRNA. So, nitrogenous bases pada mRNA dibaca secara bertiga-tiga. Okay, triplet itu maksudnya tiga. So, dia dibaca secara bertiga-tiga. Dan tiga bases ini dipanggil sebagai codon. Okay, so di sini kita ada satu codon. Okay, tiga bases kan? Dua codon, tiga codon, empat codon, lima codon. Okay, so itu cara kita baca bases di mRNA. Okay, next kita ada terminologis anticodon. So anticodon adalah triplet bases yang kita jumpa di tRNA. Okay, so this structure ini adalah structure yang dipanggil sebagai tRNA ataupun nama penuh dia transfer RNA. Okay, transfer RNA. So transfer RNA ini dia ada anticodon dan dia ada amino acid attachment site. Di mana amino acid attachment site ini, okay, dia akan attach with amino acid. Okay, dia akan attach with amino acid. So dia membawa, dia carry amino acid. Okay, so tRNA ini dia boleh carry amino acid. Okay, dia boleh carry amino acid. Okay, so anticodon dengan codon ini dia complementary. Okay, dia complementary. So, kalau kita tengok contoh di sini, so kalau codon itu G, dia punya complementary base pairing kita tahu adalah C. Kalau A, U. Kalau G, C. Okay, so codon dengan anticodon ini dia berpasangan. Okay, dia berpasangan. Okay, so kalau kita tengok di sini, okay, apa kaitan codon pada mRNA dengan amino acid? Okay, dengan amino acid. So, what is the relationship between codon on the mRNA yang tiga-tiga bases ini dengan amino acid? Okay, so kalau kamu ingat tadi saya sebut, okay, kita akan gunakan maklumat pada mRNA untuk menghasilkan protein. Dan proses itu dipanggil sebagai translation. Okay, so kalau kamu baca di sini, one amino acid has more than one codon. Okay, so in total kita nampak ada 64 codon. Okay, so susunan kita punya bases ini boleh menghasilkan 64 codon. Okay, dan satu amino acid boleh ada lebih daripada satu codon. So for example sini, okay, contoh Nina. Okay, untuk amino acid serine, okay, SER itu dia punya short form lah. So untuk this amino acid, kita boleh ada 4 jenis codon, UCU, UCC, UCA dengan UCG. Okay, so 4 codon ini dia akan signal ataupun membawa kepada amino acid ini. Okay, so contoh dia, kalau bases di sini adalah GAG, nampak GAG. Okay, so kita cari di sini GAG. Okay, this one.
So ini GAG kan. So GAG ini, so nanti antikodon yang attached to kodon GAG ini, dia punya tRNA akan carry, okay, glutamic acid. So dia akan membawa glutamic acid. Okay, dia akan membawa glutamic acid. So nampak relationship dia macam mana? So ini GAG, so kita tahu GAG codes for glutamic tadi. Mana sudah this one? Okay, glutamic tadi. So nanti antikodon, okay, tRNA with antikodon yang complementary to GAG, dia akan carry amino acid jenis glutamic acid. Okay, glutamic acid. So itu relationship dia. Okay. So itu between amino acid dengan codon. Okay. So we have two special codon, okay, yang dikenali sebagai start codon dengan stop codon. So start codon adalah AUG. Okay, AUG. So pada mRNA, ingatlah kalau kita sebut codon, kita tengah cakap pasal mRNA. So kalau AUG, okay, dia adalah untuk amino acid methionine ataupun MET lah, short form dia MET. Okay, so start codon adalah untuk amino acid methionine. Okay, dan start codon ini selalunya dia yang initiate the protein synthesis. So methionine is usually the first amino acid in protein. Okay, the first amino acid in protein. So protein, ingat balik recap balik apa yang kau belajar sebelum ini. Protein itu adalah amino acid chain. So the first amino acid pada protein is usually methionine. Sebab dia yang initiate maksud dia yang start protein synthesis. Okay. Next kita ada stop codon which are UAA, UAG dengan UGA. So tiga kodon ini apa yang dia buat ialah dia akan terminate protein synthesis. Okay, terminate protein synthesis. So bila kita encounter UAA, UGA dengan UAG nanti, okay, proses untuk menghasilkan protein itu akan berakhir. Dia sudah siap. So maksudnya bila dia reach this codon, dia tahu the protein synthesis sudah siap. So dia akan stop menghasilkan that protein. Okay, dia stop proses itu. Okay, so itu start codon dengan stop codon. Okay, so saya ada masukkan contoh di sini. So UGG, so kalau kamu tengok UGG, so during translation nanti kita akan letak where is my UGG? This amino acid. Okay, so next kita ada UUU. So nanti kamu akan nampaklah during translation. So nanti dia akan susun, dia akan start dengan ini dahulu. Okay, lepas tu UUU, ini adalah satu amino acid. UUU is this one. So selepas itu dia ada ini, amino acid ini. So nampak dia dibaca secara codon, 3 bases lah. Okay, siapa yang akan carry amino acid? Yang akan carry amino acid adalah tRNA. Dan tRNA ini dia ada antikodon yang complementary kepada kodon. Okay, yang complementary kepada kodon. Okay, so kita tengok dia punya relationship. Okay, kita tengok dia punya relationship. So kita ada double stranded DNA, yang mana salah satu strand sahaja yang akan act as template strand, which is the 3' to 5' strand. Okay, so ini, okay, this information here kita akan transcribe to form mRNA. So kalau kita tengok, this strand adalah complementary to this strand lah. Okay, so kalau A, U, C, G, C, G, sebab this strand is synthesized based on the template strand. Okay, so daripada mRNA yang dihasilkan pula, maklumat dia kita akan produce protein ataupun amino acid chain. So kalau UGG kita akan ada amino acid ini, UUU kita akan ada amino acid ini. So ini akan disusun, okay, dan later dia akan undergo modification. Okay, modification
to produce functional protein. So dia akan menghasilkan protein yang berfungsi. Okay.